कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले जानते हैं हेडलाइंस। जलालपुर भटिया में ट्रैक्टर ट्रॉली से 8वीं जमात के तालिब इल्म जा बहक हो गया। बुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर समेत मुतादिद इलाकों में रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप, काबिजीन रेलवे इंतजामिया और पुलिस के दरमियान झड़पें। सियालकोट के निजी स्कूल में साइंस मेले का इनेकाद, तलबात और असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत। कोयटा में भी रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप, दर्जनों मकानात मुस्मार, मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहिरा, पुलिस का लाठीचार्ज। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आफ्ताब अहमद शेरपाव का चारसद्दा में तकरीर से खिताब। कराची में फीसों की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूलों से निकालने पर मुलाजमीन का केएसी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सिंध यूनिवर्सिटी के मुअत्तल असातिज़ा की बहाली के लिए कौम परस्त रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का जामशोरों से हैदराबाद प्रेस क्लब तक लॉन्ग मार्च। दादू में कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। और मेहड़ में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की शाम के सदर की हिमायत में रैली। खबरों का आगाज करेंगे सुबह पंजाब की खबरों से। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि जिले इलेक्शंस में बदउनवान हुक्मरानों के हवारियों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे। बुरेवाला में हल्का NA 168 के ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बिलाल अकबर भक्टी को इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अवाम की पीठ में छुरा घोंपने वालों को इबरत का निशान बनाकर इनका कड़ा एहतसाब करेंगे। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मुल्क की लूटी हुई दौलत भी वापस लाएंगे। राना मशहूद ने कहा कि हमारा मुकाबला करप्ट माफिया के हवारियों के साथ है, इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। इस मौके पर उम्मीदवार कौमी असेंबली बिलाल अकबर भक्टी, साबिक सूबाई वज़रा चौधरी नज़ीर अहमद अराई, इसके साथ साथ पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती, MPA असलम, ज़िले नाज़िम सदर मुस्लिम लीग नून सरदार अकील अहमद, साबिक तहसील नाज़िम मियां साकिब खुर्शीद और इलाके की दीगर नुमाइंदा शख्सियात की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। नारोवाल की बात करेंगे जहां डेंगू के खात्मे और अवाम में शऊर उजागर करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत पंजाब डेंगू के तदारुक के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रही है। सूबे से डेंगू का खात्मा अब पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में डेंगू के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम को आवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं बनाया जा सकता। उनका यह भी कहना था कि सूबे भर में डेंगू के खात्मे के लिए मुनक्किद की जाने वाले सेमिनार्स, वॉक और दीगर प्रोग्राम्स इस सिलसिले की ही एक कड़ी हैं। इस मौके पर दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ डेंगू वायरस से बचाव के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर फैज़ अहमद नईम, मैनेजर सनतजार मोहम्मद आसिफ चौधरी, प्रिंसिपल इस्लामिया डिग्री कॉलेज सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सिकंदर तुफैल भी मौजूद थे। उधर गुजरांवाला में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। सिविल अस्पताल गुजरांवाला के पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से किए गए इस एहतजाजी मुजाहिरे में सैकड़ों मुलाजिमीन ने शिरकत की। जुलूस के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। जुलूस के शुरका का कहना था कि हुकूमत स्केल 1 से 5 के मुलाजिमीन के सर्विस स्ट्रक्चर को फौरी तौर पर मंजूर करे। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात मंजूर न किए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे।
ادھر احتجاج کے دوران ملازمین نے اسپتال میں کام مکمل طور پر بند کر دیا، جس سے مریضوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جلال پور بھٹیا میں پنجاب سپورٹس فیسٹیول کے دوسرے مرحلے میں اسکولوں کے طلباء اور طالبات کے درمیان کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ رکن قومی اسمبلی سائرہ افضل تارڑ نے مقابلوں کا افتتاح کیا۔ پہلے روز لڑکیوں کے درمیان ہونے والے 100 سے 1500 میٹر دوڑ کے مقابلے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سونیا والا کے اقرا ظفر نے جیت لیا، جبکہ نیزا تھرو اور لانگ جمپ میں سیمی اور گولا تھرو میں انم رانی نے کامیابی حاصل کی۔ ادھر بیڈمنٹن کے سنگل مقابلے گورنمنٹ ہائی اسکول وینکٹارڑ کی رباب سرور نے جیتا۔ اس سے قبل افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد بہت خوش آئند ہے۔ اس سے کھلاڑیوں میں جیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر فخر الاسلام ڈوگر اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد ماجد سمیت شائقین اور کھلاڑیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول خانپور میں بھی پنجاب سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس سپورٹس فیسٹیول میں مختلف سکولز کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی پرنسپل شکیل احمد نے کھلاڑیوں کو اچھی پرفارمنس پر مبارکباد دیتے ہوئے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف رجحان دینے پر بھی ترغیب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کوآرڈینیٹر ساجد محمود کا کہنا تھا کہ کبڈی، فٹ بال اور دیگر کھیلوں میں ہر طالب علم کو حصہ لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوجوانوں میں غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ اور انہیں صحت مند بنانے کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے ہیں۔ ادھر خانپور کے گورنمنٹ مڈل گرلز ہائی اسکول میں بھی پنجاب سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ خانپور میں گورنمنٹ مڈل گرلز ہائی اسکول کے سپورٹس میلے میں طالبات کھلاڑیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چجا عباسیاں، گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 1، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اکتسپی اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول انکم اسکیم سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبات کھلاڑیوں اور سپورٹس انچارج نے بھی شرکت کی۔ سینئر ہیڈ مسٹرس پروین صدیقی نے کہا کہ اسپورٹس کی سرگرمیوں سے طالبات میں قوت برداشت، وقت کی پابندی اور نظم و ضبط جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس موقع پر ساجد محمود کوآرڈینیٹر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے گراس روٹ لیول پر اسپورٹس سرگرمیوں کے انعقاد سے نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے طالبات کی چھپی ہوئی صلاحیات سامنے آئیں گی۔ سیالکوٹ کی بات کریں، جہاں چھاونی کے ایک نجی اسکول کی طالبات کی جانب سے سائنس میلے کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے سائنس ٹیچرز کی مدد سے سولر انرجی سے بجلی پیدا کرنے، اس کے ساتھ ساتھ جنگ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے فتح حاصل کرنے اور مضر صحت پانی کو ٹیکنالوجی کی مدد سے صاف کرنے سمیت مختلف مسائل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کرنے کے خاکے تیار کیے۔ اسکول انتظامیہ کی نگرانی میں لگائے گئے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے میلے میں طالبات کا کہنا تھا کہ جدید ترقی پسند دور میں اہم مقام حاصل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے نئی نسل میں سیاستدان کے ساتھ ساتھ سائنسدان بننے کے حوالے سے بھی شعور اجاگر کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اسکول اور کالجز کی سطح پر اس قسم کے سائنس میلوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نمائش میں اسکول کی طالبات اور ٹیچرز نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ جلال پور بھٹیا میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے 8ویں جماعت کے سالانہ پیپر دینے کے لیے جانے والے 13 سالہ طالب علم کو کچل ڈالا۔ ورثاء لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک بلاک کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ جھاریاں والا کا رہائشی ابو بکر سالانہ پیپر دینے کے لیے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں ریت سے لدی ٹریکٹر ٹرالی نے اسے کچل دیا، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا، جس پر بچے کے لواحقین نے لاش سڑک پر رکھ کر روڈ بلاک کر دی۔ اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، تاہم ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ دوسری جانب پولیس نے ریت سے بھری ٹریکٹر ٹرالی کو قبضے میں لے کر ریت کو تھانے کی نئی بننے والی بلڈنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خبر شامل کریں کہ خانیوال سے، جہاں گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ گھر میں کھیلتا ایک بچہ ماچس کی تیلی قالین پر گرا بیٹھا، جس سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ خانیوال کے علاقے کوٹ اللہ سنگھ میں 8 سالہ بچہ گھر میں ماچس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ماچس کی تیلی قالین پر گر گئی،
जिससे आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से घर में पड़ा लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। उधर रेस्क्यू 1112 ने 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। जलालपुर भटिया ही की मजीद बात करेंगे, जिसके नवाही गांव कड़ियाला में क्रिकेट खेलने से मना करने पर 2 गिरोहों में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। कड़ियाला के रिहायशी मोहम्मद साकिब और मोहम्मद अंसर के दरमियान क्रिकेट खेलने पर झगड़ा हुआ, जिस पर दोनों ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में मोहम्मद साकिब मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि मोहम्मद अंसर शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया, लेकिन वो भी जख्मों की ताप न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। जलालपुर भटिया ही के एक और नवाही गांव मन्ने की में रेस्क्यू एहलकारों ने इसके साथ गांव में भैंसों को 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत कुएं से निकाल लिया। मत्ते की के रिहायशी खिजर हयात नामी एक जमींदार की भैंस अचानक 30 फीट से जायद गहरे कुएं में जा गिरी, जिस पर इसने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को इत्तला की, जिसने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जमींदार की भैंस को बाहिफाजत जिंदा बाहर निकाल लिया। इस मौके पर रेस्क्यू एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए हिजर हयात ने कहा कि रेस्क्यू एहलकारों को इंसानों की मदद करने और जिंदगियां बचाते तो देखा था, लेकिन आज जानवरों की जिंदगी बचाकर भी उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वाज़ेह रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर में मेरिट से हटकर असातिज़ा की भर्तियों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए ईडीओ कसूर से जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जिला कसूर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के असातिज़ा की खाली असामियों पर मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए मैथ के असातिज़ा भर्ती किए जा रहे हैं, जिससे अहल उम्मीदवारों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। अदालत इसका नोटिस ले, जिस पर फाजिल अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद मेरिट से हटकर असातिज़ा की भर्तियों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए ईडीओ कसूर से जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 1 मार्च को होगी। अब बात करेंगे सियालकोट की, जहां रेलवे स्टेशन का पुराना सेक्शन मालगाड़ियों की बंदिश के बायस 4 साल से बंद पड़ा है, जिससे पाकिस्तान रेलवेज को सालाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। एक हवाले से आपको बताएं कि 1 सदी पुराने सियालकोट रेलवे स्टेशन से कराची, लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली मालगाड़ियां 4 साल कबल पाकिस्तान रेलवेज ने अचानक बंद कर दी थी, जिसकी वजह से सियालकोट रेलवे स्टेशन की 50 साल पुरानी मालखाना के सेक्शन को भी ताले लग गए थे। इसकी वजह से इस वक्त ये खाना बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया है और इस टूट फूट के बायस ये भूत बंगले का मंजर पेश करता है, जबकि मालखाने के मकीन और इसके साथ साथ इस सेक्शन को जाने वाली लाइनें भी नाकारा हो चुकी हैं। रेलवे मुलाजिमीन के मुताबिक इस मालखाना की वजह से पाकिस्तान रेलवेज को सालाना 2 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी होती थी और हजारों लोगों को माल और दूसरे शहरों को भिजवाने की सहूलत भी मैसर थी। लेकिन एक साजिश के तहत पाकिस्तान रेलवेज ने 4 साल कबल सियालकोट से माल ट्रेनें बंद कर दी थी। अवामी और सियासी हलकों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि सियालकोट के कदीम रेलवे स्टेशन से माल ट्रेनें चलाने के साथ साथ मुकम्मल इक़दाम किए जाएं। जमात अहले सुन्नत के मरकजी नाज़िम आला साहबजादा मोहम्मद सफदर शाह गिलानी का कहना है कि वो आइंदा इंतखाबात में मिसाक़ी निज़ाम में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तखत करने वाले उम्मीदवारों की ही हिमायत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मियांवाली में ईसा खेल के दौरे पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मजीद कहना था कि अमरीका के हवारी मुल्क और कौम के वफादार नहीं हो सकते। आज हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर की सरकोबी में मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उनका कहना था कि मौलाना इक़्तिदार हाथ से नहीं जाने देते, हुकूमत में मौजूद भी होते हैं और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते भी नजर आते हैं। खबर दें आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से, जहां सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पैगाम पर अमल करके ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन का कहना था कि आज यहूदी और साम्राज्य कुव्वतें इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। मुसलमानों को चाहिए कि जदीद तालीम, बाहमी इत्तेहाद और जिहाद का रास्ता अपनाते हुए इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करें।
वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब बात करेंगे लिया की, जहां सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन काम बंद करके एहतजाजी रैली निकाली, जिससे अस्पतालों में मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रैली से खिताब करते हुए पैरामेडिकल स्टाफ के चेयरमैन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। दूसरी जानिब रैली के दौरान अस्पताल में काम मुकम्मल बंद रहा, जिससे मरीजों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियासत का जिक्र करें, तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर प्रोफेसर सदाकत अब्बास ने कहा है कि रिवायती सियासत से निकलकर दुरुस्त सिम्त का तयन करना होगा। मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान की 15 साल जद्दोजहद अब सुनामी में बदल चुकी है और वो मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। प्रोफेसर सदाकत अब्बासी का कहना था कि आवाम की नजरें सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर लगी हैं। इमरान खान ही मुल्क और कौम को बहरानों से निकाल सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि लोग तहरीक इंसाफ में गैर मशरूत तौर पर आ रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर सदाकत अब्बासी और साबिक नाजिम जिला रावलपिंडी तारिक कयानी ने खुर्शीद अब्बासी की PIT में शमूलियत पर इन्हें खुशामदीद कहते हुए तहसील भर में रुकनियत साजी के आगाज का ऐलान भी कर दिया। लाहौर में बस अड्डे को शहर से बाहर मुंतकिल करने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और हड़ताल की, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िलाई हुकूमत की जानिब से बस अड्डे को ठोकर न्याज बेग मुंतकिल करने के खिलाफ आज ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाजी रैली निकाली और शाम 6 बजे तक हड़ताल किए रखी। लारी अड्डे से शुरू होने वाली रैली यादगार चौक, बत्ती चौक से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बस अड्डे को ठोकर न्याज बेग मुंतकिल नहीं होने देंगे। अड्डा गुज़िश्ता 40 साल से कायम है और हजारों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम न किए तो वो पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करेंगे। खुद हमजा शबाद जो पंजाब हुकूमत के ख़ास मतलब में नुमाइंदे हैं, उन्होंने खुद 52 कनाल ज़मीन ख़रीदी है रायवंड में, और जहाँ पर ये लारी ठोकर पे, जहाँ वो रायवंड का ये इलाका है, रायवंड की ज़मीनों की वैल्यू बढ़ाने के लिए अड्डे को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे 280 और 82 कनाल ज़मीन है। वहाँ पे जो अड्डा बनाया जा रहा है वो टोटल 110 कनाल ज़मीन है। सुबह 10 बजे से होने वाली हड़ताल से लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हड़ताल है और हमने फौदगी पे जाना है और लेट हो रहे हैं। पूरा सुबह से लेके अब तक यही टेंशन हमें, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। पैसेंजर बैठे हैं, गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी रोक कर बैठे हैं। हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। क्या करें अब, ना किस पे जाएं, इतने पैसे नहीं है कि हम कार अफोर्ड कर लें। गवर्नमेंट जो है वो अपनी अयाशियों में लगी हुई है। ट्रांसपोर्टर ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ये आज हड़ताल है। तो जिन लोगों ने मजबूरी किसी काम पे जाना है तो करना है, तो साल लगा हुआ है, तो इसलिए कुछ बंदोबस्त करे गवर्नमेंट, इन लोगों को तो जाना आगे पीछे। 5 घंटे हो गए इस्लामाबाद जाना है, उधर काम करता हूँ, बहुत परेशानी, बस नहीं लग रही, कोई बात नहीं सुन रहा। कहां खबर दे, मेमो कमीशन का इजलास इस वक्त जारी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मेमो कमीशन के इजलास की कार्रवाई आज सुबह जारी थी और इस कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मेमो कमीशन ने जस्टिस की सरबराही में इस मुकम्मल कार्रवाई का आगाज किए हुए है और आज भी सुबह से मेमो कमीशन के हवाले से मेमो कमीशन की कार्रवाई जारी थी और अब से कुछ देर पहले मुतलब किया गया था सलमान बशीर को भी, और वो भी हाजिर हुए थे कमीशन के रूबरू, और अब कमीशन की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि आज सुबह से मेमो कमीशन की कार्रवाई भी जारी थी और यही कहा जा रहा था, अकरम शेख की जानिब से एक बार फिर यही कहा गया था कि मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आ सकते, इसलिए उनका बयान बैरून मुल्क जाकर रिकॉर्ड किया जाए। और उसके बाद फिर तलब किया गया सलमान बशीर को भी, सेक्रेटरी खारजा को, वो भी मेमो कमीशन के रूबरू पेश हुए। और अब आपको बताएं कि मेमो कमीशन के इजलास की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मेमो कमीशन का ये इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जारी था और इससे पहले आपको बताएं आज सुबह की कार्रवाई से अगर आपको आगाह करें तो अकरम शेख जो कि मंसूर एजाज के वकील हैं वो भी पेश हुए आज फिर एक बार मेमो कमीशन के सामने, और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से उनसे भी पूछा गया कि मंसूर एजाज पाकिस्तान आएंगे या नहीं, वो अपने मौकिल से पूछे, जिस पर अकरम शेख का कहना था
کہ منصور اعجاز کا بیان لندن یا زیورک میں ریکارڈ کیا جائے، وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ اور اس کے بعد سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر کو بھی طلب کیا گیا، وہ بھی کمیشن کے روبرو پیش ہوئے اور اپنے موقف سے انہوں نے بھی کمیشن کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد کمیشن کی کارروائی جاری تھی، جسے کہ اب کل تک کے لیے۔ بلوچستان میں سب سے پہلے بات کریں گے کوئٹہ کی، جہاں ریلوے اراضی پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے مکانات کو مسمار کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کرنے والے افراد پر پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق جاجنٹ روڈ پر واقع ریلوے کے اراضی پر بعض لوگوں نے قبضہ کر کے مکانات اور دکانیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ ریلوے انتظامیہ نے کئی بار انہیں نوٹسز بھی جاری کیے، مگر قابضین نے مکانات اور دکانیں خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر ریلوے اور مقامی پولیس نے علاقے میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے ان مکانات کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ تو قابضین نے بھی شدید احتجاج کرتے ہوئے اس جگہ پر موجود تمام تر مکانات کو خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہیں دوسری جانب خواتین بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کیا، تو پولیس نے اپنے بچاؤ کے لیے مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی اور لاٹھی چارج کیا، جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ تاہم متاثرین نے اس روڈ پر جمع ہو کر پھر سے احتجاج شروع کر دیا۔ بعض پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر حاجی لشکری کی مداخلت پر کارروائی عارضی طور پر روک دی گئی۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے نائب صدر پروفیسر کلیم اللہ نے کہا ہے کہ ہر طرح سے اساتذہ کو بحال کیا جائے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو صوبے بھر میں یونیورسٹیز کی تالہ بندیاں شروع کر دیں گے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی میں HEC اور یونیورسٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک شخص کو وائس چانسلر بنایا گیا ہے، جس کے خلاف اساتذہ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تو یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر سمیت درجنوں اساتذہ کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی گزشتہ 2 ماہ سے بند ہے، جس سے طلبہ کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اساتذہ کو بحال کر کے وائس چانسلر کو ہٹایا جائے، ورنہ وہ ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی یونیورسٹیز کی تالہ بندی کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری HEC اور دیگر اعلیٰ حکام پر عائد ہوگی۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنما علاؤدین کاکڑ نے کہا ہے کہ روشن پاکستان کے لیے خواتین کا بھی سیاسی میدان میں آنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں ہما آفریدی کی قیادت میں درجنوں خواتین کی پارٹی میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خواتین کو فرسودہ سیاسی نظام کی تبدیلی کے لیے ایک وسیع پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کو موجودہ حکمرانوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے بزور بازو اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ عوام اس وقت مہنگائی، بد امنی اور دہشت گردی جیسے مسائل سے دوچار ہیں، مگر موجودہ حکمرانوں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر انقلابی اقدامات کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔ اور اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے اگر بیمار ہو جائیں تو گھر کا آنگن سونا سونا لگنے لگتا ہے۔ پشاور کا 5 سالہ عاصم تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ غریب والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے اس بچے کے علاج پر رقم خرچ کر سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالحکیم محمد کی اس رپورٹ میں۔ کوئی کالی گاڑیوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہوگا تو کوئی اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے منصوبے تیار کرتا ہوگا، لیکن پشاور کے علاقہ سڈوزئی پایاں کا رہنے والے محمد شریف اپنے 5 سالہ بچے کے علاج کرانے کے لیے پریشان ہیں۔ 5 سالہ محمد عاصم ایک بیدار اور خوبصورت بچہ ہے جو گزشتہ 4.5 سال سے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ ان کے والد مزدوری کرتا رہا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے ڈاکٹروں نے ان پر بھی کام کاج کرنا بند کیا ہوا ہے۔ تھیلیسیمیا کی بیماری لگی ہوئی ہے اور تقریباً یہ 3 مہینے کا تھا کہ اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ ابھی ہم اس کے علاج کے بس میں نہیں چلتے کیونکہ ہمارے ساتھ تو اتنے پیسے نہیں، اس پر خرچہ بہت زیادہ آئے تھے۔ ہم مخیر حضرات سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ جی میں مزدوری کر رہا ہوں، لیکن تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں، میرے پاؤں میں رگے باندھے اور میں ابھی کام شام نہیں کرتا ہوں، میں گھر میں ہوں بس۔
हालात बहुत घर के ख़राब हैं। मोहम्मद शरीफ बहुत सारे मुखय्यर हजरात से अपने बच्चे के लिए इलाज कराने के लिए सवाली रहा, लेकिन ताहाल इनकी कोई मदद नहीं की जा सकी है। हम वज़ीर आला, गवर्नर और हुकूमत पाकिस्तान और मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मदद फरमाएं। अगर मुखय्यर हजरात में से मोहम्मद शरीफ के बच्चे की कोई इमदाद के लिए हाथ बढ़ाए तो यकीनी तौर पर इस छोटे कुंबे की गम भरी जिंदगी खुशियों में तब्दील हो सकती है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोमन, वक्त न्यूज़, पेशावर। और कुछ मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब अहमद शेरपाओ ने कहा है कि फौजी ऑपरेशन अमन का हल नहीं होता, क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। साबिक गवर्नर हयात मोहम्मद खान शेरपाओ की 37वीं बरसी के मौके पर चारसद्दा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए आफ्ताब शेरपाओ ने कहा कि पख्तून कौम के हुकूक के नाम निहाद अलमबरदारों ने अमन के नाम पर वोट दिया था, लेकिन ANP की हुकूमत में 40,000 बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया गया और मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन ही हल है अमन लाने का, क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए आफ्ताब शेरपाओ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ANP ने सैलाब ज़दगान के फंड्स भी नहीं छोड़े। और अब खबरें होंगी सूबा सिंध से। KSC मुलाजमीन ने फीसों की अदम अदायगी के बायस बच्चों को स्कूलों से निकाले जाने के बाद KSC हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके हालात के जिम्मेदार KSC इंतजामिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाहें ना मिलने के बायस वो अपने बच्चों की फीसें भी जमा नहीं करवा सके, जिसके बाद बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। इस मौके पर वालिदैन के साथ साथ बच्चे भी मौजूद थे। मुजाहिरीन का कहना था कि KSC इंतजामिया ने इन्हें SS लेने पर मजबूर किया है, जबकि इससे 500 मुलाजमीन की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं, जिनमें 50 से ज़ायद गूंगे बहरे अफराद और ख़वातीन मुलाजिम भी शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतजामिया तनख्वाहें और मराद ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गवर्नर सिंध 25 जनवरी को होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। सिंध यूनिवर्सिटी के मुअत्तल असातिज़ा की बहाली के लिए असातिज़ा कौम परस्त रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने जामशोरों से हैदराबाद प्रेस क्लब तक लॉन्ग मार्च किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और वो वाइस चांसलर्स की बरतरफी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुअत्तल होने वाली टीचर आरिफा और अवामी तहरीक के सरबराह रसूल बख्श बलेचो समेत जस्कम के नवाज खान, तरक्की पसंद पीपल्स पार्टी के लाल खान, सिंध यूनाइटेड पार्टी के इमरान शाह, सिंधियाई तहरीक की जाहिदा शेख, प्रोफेसर इमदाद चांडियो और नेमतुल्लाह लगारी ने कहा कि वो सिंध यूनिवर्सिटी की हिफाजत करना चाहते हैं। अगर मुअत्तल किए जाने वाले असातिज़ा को बहाल ना किया गया तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे और सिंध यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तालाबंदी पर मजबूर हो जाएंगे। मेहर में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से शाम के सदर बशारुल असद की हिमायत में एक रैली निकाली गई। रैली में शरीक कारकुनान ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर शाम के सदर बशारुल असद के हक में और अमरीका के खिलाफ नारे दर्ज थे। नियाज भट्टी, अब्दुल सत्तार चट्ठा, फारूक जानवरी, मजहर खोसा समेत दीगर अफराद की क़यादत में निकाले जाने वाली इस रैली ने तालुका अस्पताल से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से अपना सफ़र तय करते हुए प्रेस क्लब तक एहतमाम पजीर हुई। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। शाम एक इस्लामी मुल्क है जिसके साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में दोस्ताना ताल्लुकात भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस्लामी ममालिक के सरबराहों को टारगेट करके ख़त्म कर रहा है, जिसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची की बात करें, जहां बाजी शहीद अस्पताल के अमले ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए OPDs बंद और सड़क ब्लॉक कर दी। अब्बासी शहीद अस्पताल के अमले ने मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाजन OPDs का बॉयकॉट किया, जबकि डॉक्टर्स ने भी मुजाहिरीन का साथ दिया, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने एक रैली भी निकाली और रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया, जिसके नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक भी जैम हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने पहले भी एहतजाज किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
انہوں نے بتایا کہ عملے کو 6 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی، جس کے باعث ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تنخواہوں کی فوری ادائیگی کو یقینی بناتے ہوئے اسپتال کے کانٹریکٹ ملازمین کو بھی مستقل کیا جائے۔ کراچی کے بعد خبر شامل کریں گے نواب شاہ سے، جہاں ڈاکٹرز اتحاد کی جانب سے پیپلز میڈیکل اسپتال کے OPD کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈاکٹر اختر شیخ کی قیادت میں اسپتال کے گیٹ پر دیے گئے اس دھرنے میں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اختر شیخ نے میڈیا کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود سندھ حکومت ڈاکٹرز کو ٹائم سکیل اور پروموشن نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے ٹائم سکیل اور پروموشن کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، بصورت دیگر سندھ بھر کے اسپتالوں کو بند کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ حیدرآباد کینٹ کے علاقے ڈیفنس 2 میں تحریک انصاف کی طلبہ تنظیم ISF کا دفتر نظر آتش کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے کیے گئے اس مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی سینئر نائب صدر ڈاکٹر مستنصر اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر آتش کیے جانے والے دفتر میں گزشتہ روز کارکن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نامعلوم افراد نے دفتر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی اور پھر انہیں گالیاں بھی دیں۔ اسی دوران نامعلوم افراد نے دفتر کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں دفتر میں موجود تمام سامان جل کر خاک ہو گیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے، بصورت دیگر وہ سخت احتجاج کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے بلاک کر دیں گے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ سے ہی مزید خبریں شامل کریں گے۔ ملک بھر کی طرح سندھ کے شہر دادو میں بھی ریلوے انتظامیہ کی جانب سے گھر خالی کرنے کے نوٹس ملنے پر مختلف کالونیز میں رہائش پذیر افراد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ ریلوے انتظامیہ نے ریلوے کالونی، بخاری کالونی، ٹھاکر کالونی، بے نظیر بستی، باگڑی کالونی اور چانڈیا کالونی میں رہائش پذیر افراد کو 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے آج تک کے لیے گھر اور پلاٹس خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے تھے، جس کے خلاف سینکڑوں افراد نے SP چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا اور ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرے کے باعث 2 گھنٹے تک ٹریفک بھی معطل رہی، جس سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ PMA کی جانب سے ڈاکٹرز کی بنیادی مطالبات تسلیم نہ کیے جانے کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے علامتی بھوک ہڑتال بھی کی گئی۔ مظاہرین سے PMA سندھ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر پیر منظور علی، ڈاکٹر رفیق قریشی، ڈاکٹر لالا جعفر خان، ڈاکٹر عابد، ڈاکٹر شیخ خنان شیخ، ڈاکٹر سلیم چندریکر اور دیگر نے کہا کہ اگر محکمہ صحت اور حکومت سندھ نے ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کے سلسلے میں سنجیدگی نہ اختیار کی تو سول اسپتال کراچی میں ڈاکٹرز تادم مرگ بھوک ہڑتال کریں گے، جس کے بعد پورے سندھ کے ہیڈ کوارٹرز میں ڈاکٹرز کی بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹرز کے سیلری پیکج کو فوری عمل درآمد کر کے یقینی بنایا جائے۔ اب بات کریں سندھ کے محکمہ تعلیم کی، جس کی عدم توجہی کے باعث میرپور ماتھیلو کے نواحی گاؤں میں بنیادی سہولیات سے محروم پرائمری اسکول کے بچے سخت سردی میں بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ نواحی گاؤں محمد مراد میں قائم گورنمنٹ پرائمری اسکول کو منظور ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب تک اسکول کی بلڈنگ تعمیر نہیں کی گئی اور نہ ہی فرنیچر فراہم کیا گیا ہے، جبکہ اسکول میں 90 بچے زیر تعلیم ہیں۔ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی سے تدریسی سرگرمیاں بھی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ طلبہ اور اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی عمارت جلد تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ سول ایویشن کالونی کراچی میں الیکٹرک گیزر پھٹنے سے دھماکہ ہوا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
कराची एयरपोर्ट के करीब वाक़ सिविल एविएशन कॉलोनी में सुबह 11 बजे के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस के मुताबिक धमाका एक फ्लैट में इलेक्ट्रिक गीजर फटने के बायस हुआ है, जिससे घर की दीवार शदीद मुतासिर हुई है, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दादू में इंडस हाईवे पर कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले कार का ड्राइवर नींद के बायस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसके बायस कार रोड पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हाकिम लगारी, पहलवान लगारी और कार का ड्राइवर मुमताज़ मौके पर ही जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 45 साला पहलवान लगारी जाँ बहक हो गया। अब खैरपुर की बात करेंगे, जहां CIA पुलिस ने छापा मारकर 2 मुल्जिमान को मंशियात इस्तेमाल करने के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया। CIA पुलिस ने पार्टी ने DSP निसार अहमद बिल्लू की सरबराही में मीर अली बाजार में वाक़ एक मकान पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान गुलाम असगर और सलीम मरी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 बोरियां भंग और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इस मौके पर CIA इंचार्ज निसार अहमद ने बताया कि CIA ने अपना काम शुरू कर दिया है, अब कोई भी मुल्जिम कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेगा। उनका कहना था कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इस मौके पर कामयाब कार्रवाई करने पर SSP मोहम्मद शाह ने CIA इंचार्ज और जवानों को मुबारकबाद देते हुए इन्हें 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सुनिए, एक्शन कमेटी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खादिम हुसैन ढिल्लों ने कहा है कि नेटो सप्लाई बहाल की गई तो 20 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस का घेराव करके धरना दिया जाएगा। टंडोलायार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुक्मरान मुल्क का सौदा करने से बाज आ जाएं, वरना अवाम इन्हें पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे। डॉक्टर खादिम हुसैन ढिल्लों का कहना था कि दिफाई पाकिस्तान काउंसिल मुल्क भर में इस्लामी इनकलाब लाकर मुल्क से महंगाई, बदउनवानी और करप्शन का खात्मा चाहती है। अवाम दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर मुतहर्रिक हो रही हैं। इंशाअल्लाह कराची का जलसा हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस मौके पर सुन्नी एक्शन कमेटी सिंध के तर्जुमान सैयद सिकंदर शाह ने कहा कि मुल्क की दोनों बड़ी जमातें नूरा कुश्ती करके अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कोशा हैं, जबकि कोई भी पार्टी इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश नहीं कर रही। कराची से खबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।